السلام عليكم. في الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا tous les perspectives. On choisira parmi les possibilités si après elle celle qui donnera la perspective la plus simple compatible avec le résultat à obtenir. La perspective cavalière غادي نشوفوا ان شاء الله هي اللي معمول بها، كتكون سهله ومعمول بها بزاف كاع لي تكنيسيان كيخدموا بها و لي ديسيناتور رابيد باردون سهله. عندنا nous avons هنا un plan de projection P de la face, il y a un cube, si tu baisses en cube comme ça, une pièce. بعد كاين la projection هاد لي فيونت كيمشيو la projection ديال la pièce le croquis كنعمل par exemple un croquis en perspective. Les fiyantes par exemple B, C هادو كيكونوا en vraie grandeur. A oblique ما تتكونش en vraie grandeur, elle est oblique avec un angle هنايا كيكون un angle de 45 degrés. La face ديال la pièce هو اللي كيبقى en vraie grandeur. Le reste كيتبدل tout ce qui est oblique. هنا كاين لي فيونت هادو لي بروجيكسيون اوبليك باش كاين اللي يمكن نعملو une perspective comme ça تاني pour faciliter la lecture ديال الكروكي d'une pièce soit à l'atelier ou au chantier. Voilà, par des projections orthogonales pour les projetantes perpendiculaires à P في le plan يمكن لك تعمل بحال هكا. La perspective, définition de la perspective cavalière est une projection oblique de l'objet sur un plan parallèle à sa face principale. Les projetants sont toujours parallèles à une direction donnée, oblique par rapport au plan de projection. هذا كتكون ديما oblique à 45 degrés. ندوزو لهادو par exemple هنا voilà, une pièce comme ça, un cube du cube halka, l'angle il est toujours l'angle égal à 45 ديما à 45. كيمشيو لي فيونت وهاد لا بارتي ديما كتكون en vraie grandeur. Tout ce qui est oblique ما تيكونش en vraie grandeur. soit بحال هكا ولا بحال هكا تاني. هي دوزيام لي فيونت لا فاس ديال لا بيس كيبقى هو تاني كوم سا. هادي سي بيرسبكتيف اللي هي اللي كان معمول بها، هي اللي خدمنا بها بزاف. بيرسبكتيف كافاليير سهله. كاين دوطخ بيرسبكتيف اللي كتعمل ان كروكي soit un contremaître ou bien un chef d'atelier pour terminer un croquis en perspective pour faciliter l'exécution de la pièce. Voilà. 45 degrés, comme ça. Voilà. Les faces parallèles au plan de projection se projettent en vraie grandeur. هاد لي فاس مثلا لا فاس مع لا فاس اللوراني هو هذا فري غروند. لي زوطر فاس سون ديفورمي. هاد لي فاس كيكونوا هنا، هاد لي فاس ديفورمي. من بعد عندنا تراسي براتيك. وي تراسي براتيك هي هادي ديالها سميتو A, B et C sont normalisés, soit alpha égale à 45 degrés. L'angle هو هذا اللي درنا هنا 45 degrés. Ou les dimensions par exemple A, dimension fois 0,5. هاد la dimension A هنا
faut multiplier par 0. Au B, au C, dimension en vraie grandeur. هما هادو. هادو ما كيتغيروش هاد tout ce qui oblique هو اللي كيتغير. من بعد عندنا tracé du parallélépipède. Parallélépipède هو تنعملوا ليه la perspective triangle comme ça كتعملوا كيكون فيه un cylindre comme ça. كيكون فيه deux كيكون elliptique. في la perspective كيبان elliptique. Les ellipses هنا كاينه la méthode de travail. في les logiciels AutoCAD و SolidWorks راه تيعطيوهم on peut la dessiner في AutoCAD و Solid ساهلين. La partie oblique. L'angle 45 degrés, réduction des fuyantes 0,5. Tracé du cylindre. Le cylindre, on a A, B, C, D. من بعد نشوفوا بعد عندنا perspective axonométrique. هاد axonométrique ما تنخدموش بها بزاف. Définition de la perspective axonométrique est une projection orthogonale de l'objet sur un plan oblique par rapport aux faces principales de l'objet. La projection de ces faces n'est donc pas en vraie grandeur. هاد les faces ما كيكونوش en vraie grandeur ديالها هادي. دابا هادي قليل اللي كيخدم بها هاد اكزون. وكاين بيرسبكتيف ايزوميتريك. هادي ايزوميتريك داكور كيكونوا فيها هاد لي زونغل كلهم كيف الفا بيتا غاما 120 degrés. Les dimensions ديالها كلهم il faut multiplier par 0,82. هي هاد لي زونغل اللي كاينين هنايا. هاد لونغل هذا الفا بيتا غاما كلهم à 120 degrés. كتجي ساهله في التراساج. ايزوميتريك لي زونغل كوم سا فيهم دي سيركل à l'intérieur ديالهم. دي سيركل كيوليو إليبتيك. Des ellipses. Les grands axes des ellipses sont respectivement perpendiculaires aux arêtes A et B, C. Perpendiculaires les arêtes ديال هنا كيكونوا perpendiculaires ديالها سواء هنا سواء هنايا. Trace comme ça. هادي en vraie grandeur. هادو non. Axe 120. A prime, par exemple, la partie A prime, en vraie grandeur. Diamètre en vraie grandeur. الآخرين هادو هادي وهادي non, c'est la forme elliptique. Il faut multiplier le diamètre par 0,58. بعد عندنا la perspective diamétrique usuelle. La perspective تاهي une perspective A égale B, A égale B, la dimension fois 0,94. Il faut multiplier par 0,94. Le C c'est A sur 2, B sur 2 égale fois la dimension fois 0,47. C ici, C. Les angles. L'angle alpha et bêta. L'angle alpha et bêta qui كيكونوا كبار. Par exemple, comme ça.
هاد لي زونغل هادو الفا بيتا. بحال حنا كنصغروا هاد لونغل غاما لا بيس كتجمع كتجي بحال هكا دون سيت فورم لا. بوغ مونطري لا بيس من الفوق، من الفوق كتكون لي عنده هو 97 دوغري 80 هنا في هاد لونغل 97 دوغري. عندنا من بعد لا بيرسبكتيف ديميتريك رودريسي. هادي بحال هكا، هي دايره بحال هكا هي مزيانه. هادي كيخدموا بها لي تكنيسيان بزاف ساهله. comme ça les dessinateurs. Il est utilisé pour la représentation des pièces longues. C'est-à-dire quand des pièces toiles, il faut qu'on diminue l'angle alpha ou bêta qui au lieu qui dire 105 degrés par rapport à l'axe 105 degrés. On a 105 alpha égale à 105 degrés. C'est-à-dire bêta. Ou le alpha égale bêta. Ou le gamma هي الكبيرة. Gamma égale à 150 degrés. 150 degrés pour faciliter. كاع لي بيس اللي كيكونوا طوال شي حاجة كتعمل لهم هاد لا بيرسبكتيف. دابا ندوزو la perspective trimétrique. La perspective, son exécution est assez longue, mais la perspective est très claire. Les projections des arêtes sont séparées au maximum. عندها هي هذه لي زونغل ديالها هوب هاكا تري كلير. l'angle l'angle gamma كبير. هذا l'angle كبير محلول تقريبا gamma égale à 135 degrés. Il est ouvert à la partie. Bêta 120 degrés. 135 bêta alpha égale 105 degrés. هذا l'angle هو الكبير، l'angle ديال غاما. هنا لا بيرسبكتيف كتكون محلوله. عندنا سي بي ا كلهم هاد سي على الشال ا وملتيبليي بار 80 65 86 92. ولا درنا لا صوم ديال هاد لي زونغل ديالهم 5 ولا 10 3 4 5 6 360 degrés. إلا جمعنا هاد لي زونغل كلشي كيعطيونا 360 degrés. B2 prime B prime هنا A2 prime. Une pièce comme ça, on dessine notre perspective. Elle est très claire. Le diamètre en vraie grandeur. Les grandes ellipses كلهم تقريبا des ellipses diamètre en vraie grandeur. هنايا هاد لاباس هادي فهاد لاباس هنا diamètre fois هاد لو diamètre B prime B fois 52 0,52 B1 prime 0,40 B2 prime 0,60. هما اللي كاينين هنايا 0,40 l'échelle c'est l'échelle
0,40, non, 0,52, l'échelle, c'est l'échelle, 0,76, voilà, 0,65, 0,65 ديال هنا ديالهم تا هما ديال A و B و C. هنا A 0,65, B 0,86, C 0,72. هذا vous multipliez par les valeurs هنايا. من بعد عندنا هنا voilà, c'est une pièce, c'est une pompe, un corps de pompe hydraulique en perspective pour faciliter la compréhension ديالها. كتعمل هي particulièrement pour les notices de montage, les revues techniques et les dessins des catalogues. Le constructeur qui يعمل لها des perspectives pour باش يسهل la compréhension ديالها باش تعرف مزيان. Voilà. هي غالبا هذه en perspective trimétrique. الفيونت غاديين في هذه الجهة وغاديين في هذه الجهة ثاني وطالعين. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بروشين إن شاء الله.